Yan guys, may rescue tayo dyan. Ayan, sira yung truck. Nag-overheat. Butas yung radiator. Kaya nirescue natin. Yan. Yung truck na yan. Yan yung driver. Simpleng pa-cute. Yan. Tapos pakikaway pa. Oops. Yung helper. Kunting smile. Yung bali natin. Ito rin yung view. Yung nirescuehan natin. Oops. May pakikaway yung driver. Oops. Sayo pa. Oops. Aba. Magandang mga sayawan sa driver. Tinignan pa sa bali natin yung kuan. Yung truck na to, may laman pa to. May karga pang produkto sa loob na nag-overheat kaya nirescue. Yan po mga